बंधुगण आजिठारु ग्रहमानकर राजा सूर्य कन्या राशि रे प्रवेश करिछंती। एही परिवर्तन राशि उपरे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइब। किछि राशिंक जीवन खुशीर पसरा खोलिब तो अन्य किछि राशि असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे 9टी ग्रह मध्यरु सूर्य को सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। तेबे भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टू गोटे सब्सक्राइब करी दियंतु। बंधुगण ज्योतिष गणना अनुसार सूर्य प्रति मासरे गोटे राशि अन्य राशि को चलन करती। वर्तमान सूर्य सिंह राशि कन्या राशि रे प्रवेश करि सारिछंती। सूर्य सेप्टेम्बर 16 तारिख सोमवार मध्यरात्र 1:48 समय कन्या राशि रे प्रवेश करिथिले। 17 अक्टोबर दिन 1:46 पर्यंत सूर्य एही राशि रे रहिबे। एही समय को कन्या संक्रांति कुहा जाए। संक्रांतिर साधारण शुभ समय परदिन सूर्यास्त पर्यंत रहिबो। एही समय मध्यरे स्नान एवं दान करिवा विशेष गुरुत्वपूर्ण। सूर्य को पूजा करिवा पाई एक विशेष विधि अछि। सूर्य शनि समस्तक योग। सूर्य कन्या राशि रे, चंद्र कर्कट राशि रे, मंगल तुला राशि रे, बुध कन्या राशि रे, बृहस्पति मिथुन रे, शुक्र एवं केतु सिंह राशि रे, शनि मकर राशि रे एवं राहु कुंभ राशि रे रहिबे। सूर्य एवं शनि मध्यरे एक समस्तक योग सृष्टि हेउछि। जेतेबेले सिंह राशि रे शुक्र एवं केतु एवं मीन राशि रे शनि एक षडाष्टक योग सृष्टि करुछंती। एही उभय ग्रह मिश्रणरु प्रतिकूल प्रभाव पड़िब। फलस्वरूप विश्व राजनैतिक दृश्यपटरे गुरुत्वपूर्ण अस्थिरता सृष्टि हेब एवं वैदेशिक नीति मध्य प्रभावित हेब। बंधुगण शासक एवं विरोधी दल मध्यरे टणाअटरा जारी रहिब। ज्योतिषक अनुजाई पागरे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन सहित स्टॉक सुना रूपा तंबा अन्यान्य धातु खाद्य एवं मुद्रा बाजार रे उज्ज्वल पतन उत्थान पतन हेब। प्राकृतिक विपर्यय भूमि वायु एवं जल दुर्घटना एवं अग्निकांडर संभावना मध्य रहिछि। किछि क्षेत्र रे भूस्खलन जारी रहिब। किछि प्रसंग को नहीं शासक दल एवं विरोधी दल मध्यरे घरोई एवं अंतर्जातीय स्तर रे उत्तेजना जारी रहिब। भीतिहीन अभियोग एवं प्रतिरोप परस्पर पाई मुंडविधार कारण हेब। जनसाधारण मध्यरे धार्मिक सचेतनता वृद्धि पाइब। नूतन आर्थिक एवं राजनैतिक दुर्नीति मध्य शासक एवं प्रशासनिक अधिकारी मानकु असुविधारे पकाइब। ग्रहंकर एही योग जोगु मेष कर्कट बिछा धनु राशि लाभवान हेबे। जेतेबेले अन्य राशि असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। मेष भल स्वास्थ्य उन्नत परिस्थिति अप्रत्याशित लाभ चाकरी पदोन्नति ऋण मुक्ति फलप्रद यात्रा। वृष कार्य निराशा व्यक्तिगत समस्या पारिवारिक अशांति भल स्वास्थ्य रे बाधा। मिथुन कार्य योजना रे असंतोष व्यवसाय विषय रे चिंता पारिवारिक मतभेद क्षति एवं विरोधी प्रभावशाली हेब। कर्कट नूतन प्रकल्पर आरंभ सपक्ष रे ग्रह स्थिति उपहार किंबा सम्मानरु लाभ सरकारी सहायतारु लाभ एवं शुभ समाचाररु खुशी। कन्या खराब स्वास्थ्य अत्यधिक क्रोध आर्थिक लाभरे बाधा विश्वासघातर भय जानवाहनर समस्या आर्थिक क्षति।
ସିଂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳସ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଖି ସମସ୍ୟା। ତୁଳା ଆଶାର ବିପରୀତ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ, ଜଟିଳତା, ଋଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବିଛା ପରିସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ କରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ। ଧନୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଣ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆଗ୍ରହ। ମକର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳସ୍ୟ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ନାକ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା। କୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରାଶା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିରର୍ଥକ ଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା। ମୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ, ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଭୟ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅଭାବ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। 7.5 ସମୟରେ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶୁଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 7.5 ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶନିଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶନିଙ୍କ 7.5 ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହିପରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ କବଚ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁର, ଚାଉଳ ଦାନା ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ରଖି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଫଳ ଆହାର ଖାଆନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ ବିନା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ଗହମ, ଗୁଡ଼, ତମ୍ବା, ଲାଲ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଗଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ।